हेलो हाँ किए कहते आज्ञा आपण गाँ नाटा कौन ଆପଣ କିଏ କହୁଥିଲେ କି मु दमकल ऑफिस रु कहूली आपण गाँ नाटा कौन ଦମକଳ ଅଫିସରୁ କଣ ପୋଡି ଯାଇଛି କି ଘର हाँ आपण घर पाखे कहा गोटे घर पोड़ी जाइए ପୋଡି ଯାଇଛି हाँ ଗୋଟେ କାମ କର ପୋଖରୀ ପାଣି ଆଣି ମାରିଦିଅ ଫୋନ ମାନେ ଗାଁରେ ଯଦି ନିଆଁ ଲାଗିଛି ତମ ଗାଁକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଉନ ମତେ ଫୋନ କରିକି आपण नंबर टा एटी देकी गले ମୋ ନମ୍ବର ଦେଲେ हाँ ମୁଁ ବିଜେପି ନେତା ନା କଂଗ୍ରେସ ନା ବିଜେଡି ମୁଁ ତ ନେତା ଫେତା ନୁହଁ ଆରେ କଣ କଥା ଅଛି କଣ କହୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ କହୁଥିଲି କି ମତେ ଭଲ लाଗୁନି एबे तमे गोटे काम करन गोटे ढोल देके आसन बजेकी भजन कीर्तन करवा हस लाଗୁଛି ତମେ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡା କହୁଛ ରାହି ନଥିବା କଥା ରାହି ନଥିବା କଥା दिल ने कहा दिल से ହଁ मोहब्बत हो गई है तुमसे ତମ କଥା ଲାଗୁଛି ତମ ପାଠ ସାଠ ବହୁତ କମ ପାଠ हाँ आपण को लागुचे देखंतु दूर पहाड़ सुंदर ପଢିଛି ଯଦି ତମେ ଦୂର ପାହାଡ ସୁନ୍ଦର हाँ आपण पचार ना प्रश्न मुझे न कही पारि ताले मते कहिबे